Indigenous Day. Today, I would like to speak in my mother tongue. तिही विश्व आदिवासी दिवस ने नसिया नागाम जुदी अबो बाबुन बाराय लेखा प्रेक्षापट बाबुन बाराय लेखा ताले नो विश्व आदिवासी दिवस घोषणा भितरी रे जे जिनिस उकु मेना नोआ अबो बांगबोन बुझाव दाड़िया ताहले ओना इदि कते विश्व आदिवासी दिवस जेदा चेक खाना आ नोआ विश्व आदिवासी दिवस भितरे जे जिनिस उकु मेना नोआ इदि कते इनिया बिचारी तो साथियों दिसम दिना जहां सर्वबृहत संगठन यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को मेता कना बांग्ला तेदो ओना राष्ट्र संघ को मेता कना तो राष्ट्र संघ रेन वर्तमान सदस्य प्राय 193 टी दिसम भारतवर्ष चलकन दिसम कना नोंका 193 टी दिसम रेन राष्ट्र नायक को जौथो मिटेन मंच कना और ओना मंच पाटा से एखन 9 अगस्त 1982 साल रे सर्वप्रथम दिसम रेन तमाम बुद्धिजीवी राष्ट्र नायक को हमें जेनेवा शहर रे ना अमेरिका ना जेनेवा शहर रे मिटन दुपड़ुप को होलेगा 9 अगस्त पिहिना दिन रे 1982 साल रे और ओना जेनेवा सम्मेलन रे चर्चा आलोचना किया को दिसम रेन आदिवासी को इंडिजिनस पीपल को उनको जे स्टैंडर्ड उनको जे मान उनको जे शिक्षा व्यवस्था अड़ी लतारा स्तर रे मेरा एवं वर्तमान जे ग्लोबलाइजेशन ना विश्वायन ना जुग उनका विश्वायन ना प्रभाव ते नुकुआ समाज संस्कृति लाई लाचार अलो पढ़ा शिक्षा व्यवस्था चला में बेलगदा लगाए तपा दी तो निम्न परिस्थिति रे दिसम रेन बुद्धिजीवी को राष्ट्र नायक को चिंतन मंथन किया बांग नुकु दिसम रेन मूलवासी दिसम रेन इंडिजिनस पीपल दिसम रेन आदिवासी को जहां प्रत्येक दिसम रे लगभग प्रत्येक दिसम रे मेना को तो नुकु को स्पेशल राइट एम कते स्पेशल सुजोग सुविधा एम कते नुकु कला सभ्यता संस्कृति लाई लाचार मातृभाषा देके एतहब कते नुकु सिखनेत ना पद्धति अपलिफ्ट हुई चितान से रकाब हुई तले नुका कते हना 1982 साल रे जे प्रथम प्रयास को चलावलेन ओना प्रयास दीर्घ दिन चिंतन मंथन दुड़ुब कते विचार कते सलागोटा कते नौकान परिस्थिति पर्यायक्रमे हेजुतर मुचाद दबी 1993 साल रे आर हो अफ्रीका रेना डारबान शहर रे मिटेन विश्व लेवल ना इंटरनेशनल मीटिंग को हो किदा फैसला सिद्धांत को हाता और नुआ अफ्रीका में जे डारबान शहर रेना सम्मेलन रे भारत हो जेहेतु यूएन रेन सदस्य कना भारत को मेता दिया हम भारतवर्ष को आदिवासी कुल को और नुका प्रत्येक दिसम रेन आदिवासी को ओंडे को जावरा लेना समवेत ना अकवा दुख दुर्दशा अकवा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शिक्षानैतिक व्यवस्था रेना कथा को रड़ साडिया और ओना लेकाते दिसम रेन राष्ट्र नायक को नुकु को चितान से रकाब को रेना प्लान से योजना को बनावा मेनखान दुख रेना विषय ओना 1993 साल रेना अफ्रीका में डारबान शहर रे जहां सम्मेलन यूएनओ ऑर्गेनाइज ले ओनारे भारतवर्ष रेन ब्राह्मण्यवादी सरकार प्रतिनिधि के बांग को कुल्ले को जहां रे सेन कते दो विश्व रेना जे ग्लोबल इकोनॉमी मिना जहां ग्लोबल इकोनॉमी माध्यम ते पाटा खन सुजोग सुविधा एम कते दिसम रेन आदिवासी को चितान से रकाब को हुआ उना ग्लोबल इकोनॉमी ना बेनिफिट नाम लगी दिसम रेन आदिवासी को को समावेत को जे अबे चेत समस्या में चेत भाबे आपले ले लहांती रे धार ले अगु दड़ी पे नोआ को लई सडी लगी अफ्रीका ना डारबान शहर रे को होलगा मेनकान भारतवर्ष को मिता दितना आम आदिवासी प्रतिनिधि कुल को आदिवासी प्रतिनिधि बाई कुल ले को तो निंका खाते दोसर बछर 1994 साल फैसला पूरा एकदम कंक्लूड फैसला को एम लगी तीन आबार पुनराय 94 आबार अमेरिका में जेनेवा रे यूएनओ आर्मी मीटिंग हो किदा फाइनल सिद्धांत हताव लगी
ऑर्डिनेंस मीटिंग रे भारत सह प्रत्येक दिसम रेन आदिवासी नेतृत्व को राष्ट्र नायक को अंडे को समय बताइना ने बार भारत को जहां प्रतिनिधि को कुल लीदी उन्हीं आदिवासी प्रतिनिधि बाय तहे कना आदिवासी प्रतिनिधि की बाय तहे भारत वर्ष रे प्राय 15 कोटी लगभग आदिवासी मेना को ना 15 कोटी रेन आदिवासी रेन प्रतिनिधि मिटेना वांग को सिंद्रा याम लेकवा भारत वर्ष रेन जहां परिचालक कना को जहां चचला को कना को नुंकु भारत वर्ष प्राय 15 कोटी लगभग आदिवासी मेना को नुंकु रेन मिटेन प्रतिनिधि हो बांग को याम लेकुते अरे दुख ना विषय तिना लजापड़ा ना विषय मी हण सला बांग को याम लेको दिसम रेन जहां राष्ट्र नायक कना को तला नौका राष्ट्र नायक को पिछवाड़े पर लाद देना चाहिए। इस तरह की राष्ट्र नायक जो है देश चलाने वाला जो है उसको पिछवाड़े पर लाद देना चाहिए। साले एक भी आदिवासी को नहीं मिला यून में भेजने के लिए एक भी आदिवासी को नहीं मिला साला नॉन आदिवासी को भेजा साला इन जैसे गद्दारों को लात मारना चाहिए पिछवाड़े पर। और मैं तो यह भी कहता हूं साला चौराहे पर लाकर दौड़ा दौड़ा के पिछवाड़े पर लात मारना चाहिए उन लोगों को। तो उन्हें नॉन आदिवासी को कुल किया और उन्हें नौकान पढ़ा करते को कुल किया उन्हें चला करते ले गिरा जो भारतवर्ष आदिवासी की बनुका भारतवर्ष आदिवासी के बनुका तो भारतवर्ष आदिवासी बनुक रिपोर्ट जो एम किया तो भारतवर्ष तो आदिवासी को उत्थान को लगी जे ग्लोबल इकोनॉमी ना बेनिफिट को नाम के भारतवर्ष बाय नाम देगा पसुर ना तो भारत रे शासक को न्याय कथा बोल में जहां स्वाधीनता ना 75 वर्ष धरे को राज को किदा नुको अबुआ नवा दिसम रे अबुआ संविधानिक हक आइदे मिना रहो ओना मत बांग को माबुन ग्लोबल इकोनॉमी ना बेनिफिट हो जाते बांग को न्याम मा ओना कारण ते ओंडे को ले किदा भारत आदिवासी के बनुको साथी में बदमाशी को कमी दा और नवा खबर अबुन आदिवासी हटे की बनवा कांग्रेस बीजेपी सीपीएम टीएमसी या तिहिया दिन रे जेगलो स्वाभाविक ना ओंडे को दौड़ दी बढ़ाइदा अरे तिहिया दिन दो हक आइदर न्याम रेना दिन कना भिक्के रेना दान दक्षिणा न्याम रेना दिन दो वांग कना संविधानिक हक आइदर न्याम रेना दिन कना आ संविधानिक हक आइदर दो कोइते दो वांग न्याम लड़ाई करते छिनगल गई हुआ संविधानिक हक आइदर दो लड़ाई करते छिनगल गई हुआ तो जहां अपने प्रतिनिधि बांग को कुल्ले को अब वो कथा की बांग को ले उनको अब भले मियां पे गुनंदार एक ना स्वाधीनता ना 75 बच्चर हुई ना तीन दबी संविधानिक हक इधर मिट जहां को इंप्लीमेंट करा चेन में दबंग सड़क अंत को संविधान बांग को न्याय करा संविधान रे ऑल अकान 5 और 6 शेड्यूल के तहत अब जो ऑटोनोमस व्यवस्था साहित्य शासन व्यवस्था इन्हें चाहे जल जुबी जंगल ना जे व्यवस्था में ना स्वाधीनता ना 75 बच्चर में बांग कांग्रेस बांग दान कांग्रेस बांग कांग्रेस बीजेपी सीपीएम टीएमसी बांग राज्य सरकार बांग केंद्र सरकार चिली साला सरकार हो नी लाइन तो बांग को लगे करा और निंकान परिस्थिति रे अब उनको चंबल बुन साफ पड़ाएगा तो अब वो लजार में उचित तीनों दिन धरे कांग्रेस बीजेपी सीपीएम टीएमसी चांदोलन सभा दबे के साथ मैं कह सकता हूं तब तक हम लोगों को कोई अधिकार मिलने वाला नहीं है तब तक हम लोगों को कोई अधिकार मिलने वाला नहीं चिरा कारण तिही अब जेट को अधिकार बुनियाम का कांग्रेस बीजेपी सीपीएम टीएमसी दया दक्षिणा ते दवांग अबरेन पूर्व पुरुष पुरखो को वीर बयार तिलक सीधे कनु वीर से नुंकु को आंदोलन ना बदौलत ते तिही अब दिसम बुनियाम का अब 5-6 शेड्यूल में अब आज इटा संविधानिक में अबरेन होड़ा आंदोलन और आंदोलन ना बदौलत ते कांग्रेस बीजेपी सीपीएम टीएमसी ना दया दक्षिणा ते दवांग तो जहां तक मैंने कान थे उन्हें 94 साल रहे सन का को नहीं चिरा जे आदिवासी के बनी को तो गुरुत्वपूर्ण कथन हुआ करना दिसम में जहां राष्ट्र नायक को जहां ग्लोबल इकोनॉमी ना बेनिफिट को इमा को इटा दिसम में आदिवासी को लांती ना होना कारण थे और भारत रे आदिवासी तो तीन दिनो गई तो पुनवा वो बढ़ाई लगा अपना साला दिसम रे आपको तो सुयोग सुविधा बांग को मा अपना संविधान रे ताहे तो नहीं हो ग्लोबल इकोनॉमी को बेनिफिट जते बांग को न्याय होना कारण ते साला खबर की बको अमलिदा कोनो खबर की बको अमलिदा तो साथी अब बढ़ाई लगा अपना जहां 94 को घोषणा के विश्व आदिवासी दिवस नया खबर हो जाते बांगुन बढ़ाए अब भारतवर्ष में होर उन्हें खातिर भारतवर्ष में तत्कालीन नेतृत्व को वाम नेतृत्व में दान नेतृत्व में बीजेपी में कांग्रेस में नुको नोडे भारतवर्ष तमाम भारतवर्ष रे नुंगाना कथा को घोषणा निदा जे भारतवर्ष रे कुनी आदिवासी दिवस में के मना बताओ बांग हुआ विश्व रे 1994 साल रे को घोषणा किया जे प्रत्येक बच्चर आदिवासी का उत्थान और उतना लगे नुको को लांती को लगे 9 अगस्त में आदिवासी दिवस में छिटियर घोषणा है ना
ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱵᱚᱨଷ ᱨᱮᱱ ᱨᱟষ্ট্ᱨᱱᱟᱭᱚᱠ ᱠᱚ ᱪᱷᱤᱴᱭᱟᱹᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱵᱚᱨଷ ᱨᱮ কোনো আদিবাসী দিবস বাং মানাᱜᱼᱟ। ভারতবর্ষের তৎকালীন যারা নেতৃত্ব ছিল তারা ভারতবর্ষে আদিবাসী দিবস যাতে না মানা হয় তার জন্য তারা এলান করেছিল যে ভারতবর্ষে যে বা যারা আদিবাসী দিবস উদযাপন করবে তাদের সাজা মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হবে। এরকম পরিস্থিতিতে কোন আদিবাসী দিবস করতে ইচ্ছুক হবে? আপনারাই বলুন। 1994 সালে ইউএনও ডিক্লারেশন দিল যে প্রত্যেক বছর 9 আগস্ট দিনটিকে বিশ্ব আদিবাসী দিবস হিসেবে মান্যতা দিতে হবে এবং এই দিবস এই জন্যই মান্যতা দিতে হবে, এই দিবসকে সামনে রেখে আদিবাসীদের যে সাংবিধানিক হক অধিকার এছাড়াও ইউএনও দ্বারা ঘোষিত 46 প্রকারের যে সাংবিধানিক রাইট সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষের তৎকালীন নেতৃত্ব থেকে শুরু করে আজকের নেতৃত্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের সেই বিশ্ব আদিবাসী দিবসের মহত্ব এবং গুরুত্ব সম্পর্কে কোথাও কোনো প্রচার করে না। আজকে সরকার কি করছে? আদিবাসীদেরকে নাচাচ্ছে, ভিক্ষা দিচ্ছে, বিভিন্ন রকম অনুদান প্রকল্প দিচ্ছে, সাইকেল দিচ্ছে, অমুক দিচ্ছে, ধমুক দিচ্ছে। আরে ইউএনও কি ভিক্ষা দেওয়ার জন্য ডিক্লারেশন করেছে আজকের দিনটিকে, নাকি হক অধিকার দেওয়ার জন্য? ভারতবর্ষের না রাজ্য সরকার না কেন্দ্র সরকার কোন সরকারি আদিবাসীদের হক অধিকার দিতে নারাজ, আজকের তারিখ পর্যন্ত দেয়নি, যার জন্য আমাদের এই অবস্থা, যার জন্য আজকে আমাদের এই অবস্থা। তো সাথী 1994 সালের সেই ডিক্লারেশনের পর থেকে ভারতবর্ষের যে তৎকালীন নেতৃত্ব থেকে শুরু করে আজকের রাষ্ট্রনায়ক পর্যন্ত তাদের যে মানসিকতা, সেই মানসিকতাটাকে আমাদের বুঝতে হবে। তো তারা ঘোষণা করেছিল ভারতবর্ষে কোথাও আদিবাসী দিবস মানা যাবে না, যে বা যারা আদিবাসী দিবস মানবে পালন করবে তাদেরকে ডাইরেক্ট শুট করা হবে। আপনারা এই খবর অনেকেই জানেন না। কেন জানেন না? কারণ টিভি পেপার পত্রিকাতে তো দেয় না, যার জন্য জানেন না। তো এরকম পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষে 5 বছর আদিবাসী দিবসের 9 আগস্টের যে নাম আর নিশান 5 বছর অব্দি ছিলই না। 94, 95, 96, 97, 98, 99 সালে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে 99 সালে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বিহারের তৎকালীন বিহারের চাইবাসা টাউন হলে গুটি কয়েক মাত্র নেতৃত্ব সেই 9 আগস্ট দিনটিকে পালন করার উদ্যোগ নেয়। তারা এটাও সিদ্ধান্ত নেয় আমাদেরকে যদি শুট করা হয় তবু রাজি আছে, আমাদেরকে যদি হত্যা করা হয়, মেরে ফেলা হয় তবু রাজি আছে, কিন্তু আজকের এই দিনটিকে, এই বিশেষ দিনটিকে আমাদেরকে উদযাপন করতেই হবে, নইলে আমাদের আদিবাসী আজকের দিনের মহত্ব সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারবে না এবং আগামী দিনে আমাদের প্রজন্ম অস্তিত্বের বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এরকম একটা রিস্ক নিয়ে তারা 1999 সালে তৎকালীন বিহারের চাইবাসা টাউন হলে গুটি কয়েক লোক মাত্র সর্বপ্রথম উদ্যোগ নিয়েছিল, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, রিস্ক নিয়ে। তারপর 99 থেকে তারপরের বছর 2000, 2001, 2003 এভাবে করতে 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 ভারতবর্ষে সর্ববৃহৎ, এর থেকে একটু বড় ধরনের 2008 সালে ঝাড়খণ্ডের রেগেল ময়দানে জাতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমাদের সমস্ত ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরা, আদিবাসীদের প্রতিনিধিরা ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং লগভগ প্রায় সারা ভারতবর্ষ মিলে প্রায় 3000-এর মতো লোক ওই সভায় সমবেত হয়েছিল রেগেল ময়দানের সেই সভায় 2008 সালে। তো সাথীরা, আপনারা জেনে অবাক হবেন 2010 সালের আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোন সরকারি উদ্যোগে এই আদিবাসী দিনটিকে উদযাপন করেনি। 2010 সালের আগে পর্যন্ত ইউএনও কত সালে ঘোষণা করেছে? 1994 সালে। ভারতবর্ষে 2010 সাল পর্যন্ত কোন সরকারি এই আদিবাসী দিবসটিকে সরকারি মান মর্যাদায় উদযাপন করেনি। তারপর যখন দেখলো আদিবাসীরা স্বেচ্ছায় সক্রিয় হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই দিনটিকে উদযাপন করছে, তাহলে সরকার যদি এই দিনটিকে উদযাপন না করে তাহলে ভোট ব্যাংকের দিকে তাকাচ্ছে, আদিবাসীরা ভোট দেবে না। তা আদিবাসীদের ভোট ব্যাংকে কায়েম করার জন্য এই দিনটিকে সরকার বর্তমান সময়ে উদযাপন করছে, আমাদের উন্নয়ন করার জন্য নয়। আমাদের ভোট ব্যাংক যাতে তাদের ফেভারে যায়, আদিবাসী ভোট ব্যাংক যাতে তাদের ফেভারে যায়, তার জন্য আজকের দিনটিকে সরকারের পক্ষ থেকে পালন করা হচ্ছে আর আদিবাসীদেরকে সেখানে নাচানো হচ্ছে।
আদিবাসীদেরকে নাচিয়ে নাচিয়ে উন্নয়ন করবে। ইউএনও কে এই রেজুলেশনটা দিয়েছে। আমি ভারতবর্ষের নেতৃত্ব এর বলতে চাই, আপনারা ইউএনও রেজুলেশন পড়ুন, যে রেজুলেশনে আপনারা সই স্বাক্ষর দিয়েছেন, সই স্বাক্ষর করেছেন যে সে 46 প্রকারের আদিবাসীদের যে সাংবিধানিক হক অধিকার দেওয়ার কথা ইউএনও ঘোষণা করেছে, সেটাও আমরা আমাদের দেশে পালন করব আমাদের ভারতবর্ষে। কিন্তু আজকের তারিখ পর্যন্ত ভারতবর্ষে সেই ইউএনও রেজুলেশন এক অক্ষরে পালন করেনি। সালা হারামজাদা কি भी हाथ होनी चाहिए, हाथ से भी ज्यादा हरामजादा करती है वो लोग। हरामजादा के भी हाथ होनी चाहिए, साला हाथ से भी ज्यादा हरामजादा करती है। আজ আমাদের নাচাচ্ছে, নাচিয়ে নাচিয়ে কি উন্নয়ন করবে? আদিবাসীদেরকে নাচিয়ে উন্নয়ন করবে? ইউএনএর রেজুলেশন এটাই লেখা আছে। আর আমি ভারত, তাই আজকের দিনের বিশেষ দিনের অবসরে আমি ভারত সরকার এবং রাজ্য सरकारকে बोलते चाहे, आप लोग यूएनओ की रेजोल्यूशन पढ़िए। अगर वो ही इंग्लिश में है, अगर समझ में नहीं आए तो हम बता देंगे, आ जाना मेरे पास, हम हिंदी या बंगला ट्रांसलेट करके बता देंगे अगर तुमको नहीं आता है तो। और अगर आता है तो ये देश में जितना जल्द हो सके ये यूएनओ का रेजोल्यूशन लागू करो, नहीं तो हम लोग वो यूएनओ रेजोल्यूशन लागू करवाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तब मत बोलो कि लॉ एंड ऑर्डर अब मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तब मत दिखाना ये लॉ एंड ऑर्डर वाला मामला, तब मत दिखाना। तो साथियों, এরকম পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা স্বেচ্ছায় নিজেদের মধ্যে আমাদের আদিবাসীদের যে নেতৃত্ব দ্বারা এই দিনটিকে महत्व দিয়ে গুরুত্ব দিয়ে উদযাপন করে আসে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা এখানে করলেও ইউএনওতে কিন্তু আমাদের নাম ছিল না, ইউএনওতে আমাদের নাম ছিল না। ভারতবর্ষে যে আদিবাসী রয়েছে এই খবরটা ইউএনএর রেজুলেশনে ছিল না 2016 সালের আগে পর্যন্ত। তো আমাদের নাম কি হবে ইউএনওতে যায় তার ইতিহাস আপনাদের এই আজকের এই দিনের অবসরে আপনাদের বলতে চাই। তো সাথীও, যখন 2016 সালে ভারতবর্ষে ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিজিনাস পিপল ডে মানা হয়েছিল সেই জামশেদপুরের রেগেল ময়দানে, সেখানে বিশ্বের প্রতিনিধিদের এবং ইউএনএর প্রতিনিধিদেরকে ইনভাইট করা হয়, আমন্ত্রণ করা হয়। এবং সেখানে ইউএনএর যে মেম্বার নেপালের একজন ফুলমান চৌধুরী, তিনি ইউএনএর মেম্বার ছিলেন, তিনি সেই ইন্টারন্যাশনাল সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি এখানে দেখলেন যে ভারতবর্ষে ওই সময় लगभग 10, 11, 12 করোড়ের আশপাশ আদিবাসী থাকা সত্ত্বেও ইউএনওতে ভারতবর্ষের নেতৃত্বরা বলেছে যে ভারতবর্ষে কোনো আদিবাসী নেই। তো ওই 2016 সালে যে ফুলমান চৌধুরী নেপালের ইউএনএর যে সদস্য, তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং ভারতবর্ষের সমস্ত রকম দলিল দস্তাবেজ ডকুমেন্টস তৈরি করে রেডি করেছিলেন এবং পরের বছরই 2017 সালে তাকে ইউএনওর ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। আর তারপরে তিনি 2017 সালে সেই দলিল দস্তাবেজ ইউএনওতে পেশ করেন। তারপর আমাদের নাম যায় ইউএনওতে যে ভারতবর্ষে আদিবাসী রয়েছে, 2017 সালে আমাদের নাম যায়। এর মধ্যে দুইটা টার্ম 1994 থেকে 2004 সাল পর্যন্ত 10 বছরের যে টার্ম, সেই 10 বছরের টার্মের মধ্যে ইউএনও ঘোষণা করেছিল যে গ্লোবাল ইকোনমির যে বেনিফিট, সেই বেনিফিট আদিবাসীদেরকে দিয়ে সামনের দিকে বিশ্ব লেভেলে নেতৃত্ব করার জন্য তাদেরকে সামনের দিকে আর্থিক দিক থেকে বলুন, শিক্ষানৈতিক দিক থেকে বলুন, নিজেদের কলা সভ্যতা সংস্কৃতি সমস্ত দিক থেকে তারা যাতে সামনের দিকে উঠে আসে, তার জন্য তারা গ্লোবাল যে ইকোনমি তার বেনিফিট দিয়ে উত্তোলনের চেষ্টা করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই 10 বছর টার্মেও আমাদের নাম যায়নি 2004 সাল পর্যন্ত। তারপরে 2004 সালে পুনরায় জেনেভাতে মিটিং হয়, সার্ভে সমীক্ষা হয়। সেই সার্ভে সমীক্ষায় দেখা যায় অর্ধেকেরও বেশি সংখ্যক আদিবাসীকে সামনের সারিতে এখনো অব্দি নিয়ে আসা যায়নি। তারপর 2004 সালে আরো 10 বছর টার্ম বাড়িয়ে দেয় 2014 সাল পর্যন্ত। 2014 সাল পরের টার্মেও, পরের ইকোনমিক টার্মেও আমাদের কিন্তু নাম যায়নি 2014 সাল পর্যন্ত। তো ভারতবর্ষের আদিবাসীদের কিছু হবে? আর আবুরেন হর কুসরিয়া হাইরে গয়ুটপুর সান্তাল সমাজ, গয়ুটপুর সান্তাল সমাজ মেনা নোয়া বন বুঝাও दा নোয়া চিকাতে ভলাই হিয়া নোয়া লাগি চিন্তা লাগাবো না। আবুয়া সমাজ গয়ুটপুর না পর্দা দা বাং উদুক লাগা, আবুয়া
गयुर टपुर समाज नुआ चिकाते चबायदा अकय को चबायदा नुकु चिन्हित कते जवाब एमा लगा बुना तारपरे अब समाज ना उत्तोलन बुन करा दाड़े आर बांखाय नुआ गयुर टपुर पे आरहो डबल गयुर टपुर तहन तो 2014 धबी अब nyutum kita bang thakan jar jonno global economy na benefit to kintu abo babun nyam darida nebar UN je 46 রকম না সাংবিধানিক হক এইদের ঘোষণা লে যাহা হক এইদের ভারতবর্ষ हो आया दिसंबर रे मानव बतावाय पालनाय इंप्लीमेंट है उनाय मेन कते रेजोल्यूशन रे 102 का साला आज तक एक अक्षर में भी इंप्लीमेंट नहीं किया। कितनी बदमाश सरकार है ये सरकार, भारत की जो सरकार है कितनी बदमाश हो सकता है आप लोग एक बार जरा अंदाजा लगाइए। निगम अंदाजा लगा तो उनमें तीन बदमाशी सरकार हुई जा रही यूएनओ मेंदा जे दिसंबर आदिवासी को जे 46 प्रकार राइट है हमका उन्होंने मेरा दिसंबर आदिवासी को भूमिहीन की मांग को हुई जा रही जुदी जहां दिसंबर भूमिहीन आदिवासी ना को खाए सरकार उनको ट्रीट करते उनको चिन्हितकरण करते तुरंत मिनिमम 5 एकड़ जमी देते प्रत्येक आदिवासी परिवार ते तहन नोना घोषणा करा एवं भारत सरकार उना रेजुलेशन रे मेन कदा है आले होले कराव तीन दबी साला बाकू कराव कदा यूएनओ मेंदा जमी ओकया जमी चितान रे जा खनिज टनिज अमुक दुमुक मेना समस्त उनिया कना उनी कना उनारेन मालिक ओकया जमी उना जमी चितान रे जा खनिज टनिज जा मेना हंते असिरमा धबी उनिया कना हंते पताल तिना धबी मेना आइनो धबी उनिया कना आ तीन भारत सरकार जे जगायदा आदिवासी को अध्युषित एलाका रे एवं राज्य सरकार तमाम भारतवर्ष राज्य सरकार आदिवासी एलाका रे जे 89 प्रकार ना 19 प्रकार ना नोसला लूट लगी उन्हें साधन दड़ को लगाओ कदा ना लूट ना साधन दड़ को एहब कदा रेस यूएनओ मेंदा जे जमीन होया कना खनिज उनिया कना भारतवर्ष रे जमीन अबुआ कना आदिवासीया कना मेनखान मालिक उनको को हुई कना जार जनो देवचा पाजामी থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসী को लूट करना कार्यक्रम को चला जाओ पैसा हिम्मत मा को निन मरंग हिम्मत अकय साला इमा को निन मरंग हिम्मत किंतु मजबूरी ना कथा अबु अबुआ हक इधर संपर्क अबु की बाबुन बड़ाय कना अबुरन शैतान और दुश्मना चंबल गुबुन पंजाब रेदा जार जनो को हिम्मत को नामदा और बका हिम्मत तहे कान तकवा हिम्मत तहे कान तकवा बांग तहे कान तकवा साथियों समय अड़ी संक्षिप्त अड़ी कटी समय लगी इन गलमाराव मुचादा कारण मेरा आयमा दिन तहकना और आयमा बक्ता को मेना को सामनाम हर समय मा को तो समय ना कथा ध्यान दो गते कि इन आर मिटरी मुचादा मुचारे इंडियन में जे अबु अपनार ते के उतनो लगाव कांग्रेस बीजेपी सीपीएम टीएमसी बाको उतनो 75 बछर बुनियाल गुके को अबु बकरा संविधान रे 5 और 6 शेड्यूल जहां ऑल मेना तीन भी बाको लगू दा 5 और 6 शेड्यूल होते को लगू क्या स्वाधीनता ना 75 बच्चर है नुआरेना 60% हो जदि को लागू किया जे अबु जहां गयुर टपुर बुन दुड़ुब कान नुकु को मिमी गोते कोटिपति हर बुन हुई नुकु को नुआ कोटिपति हर बुन हुई चिकाते कारण जे समस्त जायगा रे आदिवासी मेना को उना को आदिवासी जायगा रे 89 प्रकार ना खनिज पदार्थ सोना रूपा हीरे कोयला आरडीएक्स डायमंड থেকে শুরু করে আর 89 प्रकार ना खनिज पदार्थ हना जहां सैटेलाइट माध्यम ते उड़न गाड़ी खै को न्याला कदा भितरी 10 किलोमीटर भितरी तो सरकार दिसंबर उन्नयन लगे उना कथा हाथ जुदी मी घड़ी लगे बुन बताव लेखा अड़ी सिद्धांतिक कथा कन मी घड़ी लगे बुन बताव लेखा जे दिसंबर उन्नयन लगे दिसंबर संपत्ति यूटिलाइज हुई माने नपायते व्यवहार हुई भाली कथा तो यूएनओ ना रेजुलेशन 100% बांग फ्लो करते हैं जुदी 25% फ्लो करते उनारे ना रॉयल्टी जुदी आदिवासी 5% हुको एमा गुका मिमी कोटे आदिवासी कोटिपति हर को हुई मिमी गोटे आदिवासी कोटिपति को तेही भारतवर्ष रे प्राय 15 कोटी लेका आदिवासी हिना गुना और आदिवासी क्षेत्र रे जे जगह मेना हना ओना जगह लतार रे जे खनिज पदार्थ हना ओना रना दाम 11000 लाख कोटी टका 11000 लाख कोटी टका यदि जहां एमए पास पीएचडी का जहां एमए को लटू पीएचडी अंकते उनी यदि शून्य अलम मेताय खाय 2 घंटा धरे चिंता असला तीन सुनन बसावा बहुत गदुरा उनी ढील संपत्ति कना और तीन उना सरकार जे जिकायदा विदेशी कंपनी को उना को जगह एमा को कना और विदेशी कंपनी उना को संपत्ति को लूटी दिया और अब तो सारा जिंदगी भिखेरे बुलता है और उनको को सरकार के अब बुन पंजा बढ़ाए को अब उना लजा उचित कना और अब भीतर जहां दलाल भरवा चमचा में को जहां 75 बच्चर अब भले को कराल दा उनको से कुवार दिया उना तो उना खातिर ते इन में आगामी दिन रे पंचायत निर्वाचन हुई कना
ओना पंचायत निर्वाचन रे अबुरेन थे उनकुर प्रतिनिधि को चला कांग्रेस बीजेपी सीएम टीएमसी सीपीएम रेन उनको जाते पानाहिमाला और जनो झटाते बुन वेलकाम को माबारे पानाहिमाला और जनो झटाते बुन वेलकाम को बारे एवं अबुआ मिड टेन की आवाज बुन दोया जो आदिवासियों का बात करेगा वही देश में राज करेगा जो आदिवासियों का बात करेगा वही देश में राज करेगा जो आदिवासी की बात नहीं करेगा उसको हम बर्बाद कर देंगे उसको हम बर्बाद कर देंगे क्योंकि वो लोग 75 इयर्स तक हमको धोखा देकर आया है साला धोखा देने का भी लिमिट होना चाहिए लिमिट से भी ज्यादा अनलिमिटेड धोखाबाजी क्या है अपना राज्य देखते আমাদের পকেটে 100 200 টাকা 500 টাকা নেই পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকাবেন পার্থ চ্যাটার্জি মুকুল রায় উমুক ধুমুক সারদা নারদা কাণ্ডা করে কোটি কোটি টাকা লুট করে সালা বসেছে বাপের টাকা পেয়েছিল সালা বাপের টাকা ছিল ওটা তোর বাপের টাকা ছিল কিন্তু সেই সমস্ত অপরাধীদের জেলখানায় জামাই আদর দিয়ে তাদেরকে খাওয়াচ্ছে এই জামাই ষষ্ঠীতে জামাই আদরে করে খাওয়ায় না ওরকম ভাবে জেলখানাতে যারা সালা চোর তাদেরকে এসি ঘরে যারা চোর তারা এসি ঘরে যারা সাধারণ সৎ মানুষ তারা জেলখানায় রয়েছে তো আজকের এই দিনটি উদযাপন করা আমি সব সমাপ্তি করব একটু বলে দিই আজকের যে বর্তমান পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিটা কি অবস্থায় রয়েছে সাথী আপনারা জেনে অবাক হবেন আজকে যে 9 আগস্ট এই 9 আগস্ট দিনটিকে কার্যক্রম করার জন্য যে অফিসিয়াল মেইনটেন্স করতে হয় প্রশাসনকে যে অবগতি করা হয় তো আমি খুদ এই বাবনগোলা থানায় গিয়েছিলাম যেহেতু আমরা বাবনগোলা থানায় অন্তর্গত এখানে করছি তো বাবনগোলা থানাকে তো একটা ইন্টিমেশন দিতেই হয় অবগতি দিতেই হয় এটা একটা ফর্মালিটি কিন্তু বাবনগোলার যারা পুলিশ আধিকারিক বিশেষ করে আজকেও এখানে রয়েছেন তারা শুনে থাকবেন এবং তাদেরকে শোনানোর জন্যই বলছি তারা আমাকে 1.5 ঘন্টা ধরে বসিয়ে রাখে একটা গোল ঘর রয়েছে ভাঙা ফুটা একটা গোল ঘর রয়েছে তার পাশে দেখবেন অনেক কাঁচারা মাচারা আছে আমি খুদ গিয়েছিলাম তাই বুঝতে পারছি তো 1.5 ঘন্টা ধরে বসে রেখেছিল কিসের জন্য এই যে ইন্টিমেশন দিয়ে দিব আধিকারিককে সেই আধিকারিককে পাওয়ার জন্য 1.5 ঘন্টা আমাকে বসিয়ে রেখেছিল আমি বাবুরাম কিসকু এমএ করেছি ইংলিশে তো আমার মতো উচ্চশিক্ষিত ছেলেকে যদি 1.5 ঘন্টা বসিয়ে রাখতে পারে থানাতে একটা ইন্টিমেশন দেওয়ার জন্য তাহলে আম জনতা সাধারণ পাবলিক আমাদের আনপড় গাওয়ার যারা গ্রামের লোক খেটে খাওয়া লোক তাদের কি অবস্থা হচ্ছে আপনারা ভেবে দেখুন একবার আমার মতো শিক্ষিত ছেলেকে যদি এই অবস্থা করতে পারে 1.5 ঘন্টা ধরে বসে রাখে তাহলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কিরকম সুলুক ব্যবহার করছে আপনারা একবার চিন্তা করে দেখবেন ভেবে দেখবেন साला उनको सैलरी हम देते हैं सैलरी कौन देते हैं हम जैसे साधारण गरीब परिवार गरीब से गरीब आदमी टैक्स देते हैं और उनके टैक्स की पैसे से उनकी सैलरी जाते हैं और वो जनता की सर्वेंट है और जनता की सर्वेंट जनता के साथ इस तरह की सुलूक करते हैं तो उनको क्या करने का किस काम का है रे भाई हम लोगों का किस काम का है वो किस काम का अधिकारिक है वो किस काम का अधिकारिक है वो कुछ सुने इसलिए मैं बोल रहा हूं तो हम जैसा शिक्षित उच्च शिक्षित लोगों के साथ ये व्यवहार किया है तो ना जाने साला हमारे लोगों के साथ क्या व्यवहार करता होगा वो लोग बदमाशी की भी साला हाथ होनी चाहिए साला पूरा सिस्टम ही ऐसा है ग्रास रूट से स्टार्ट करके पूरा ऊपर लेवल तक सिस्टम ही साला ऐसा है तो এই জন্য আমি খবরদারি করতে চাই খবরদার এই ধরনের আচরণ করবেন না আর যদি এই ধরনের আচরণ করেন পাবলিক সার্ভেন্ট হয়ে तो फिर हम लोगों को मजबूरन इस परिस्थिति को कायम करने के लिए शांत करने के लिए मजबूरन हमको सोचना पड़ेगा हमको मत सोचने के अवसर मत दिलाओ नहीं तो आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर्स वाला मामला है ना मेंटेन नहीं कर पाओगे सोचने के अवसर मत दो तो साथियों যে সরকার আমাদের উন্নতি করেনি সেই সরকার কখনো উন্নতি করবে না তাই আমাদের হক অধিকার আমাদের নিজে থেকে উত্তোলন করতে হবে তাই লাস্টে আমি এটুকু বলে শেষ করব আমি সকলের কাছে একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতবর্ষে অল চিকি লিপিতে কেজি থেকে পিজি পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা পঠন পাঠন চালু করতে হবে 1 নম্বর सरकार को हम चेतावनी देते हैं सरकार के उद्देश्य से हम ये कहते हैं अविलंबे केजी থেকে পিজি পর্যন্ত স্টেট থেকে শুরু করে সেন্ট্রাল পর্যন্ত
অলচিকি লিপিতে সাঁওতালি ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চম শিডিউলের মতো একটা জায়গা অবিলম্বে বর্তমান ভারতের নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত যে গভর্নর রয়েছেন তিনি ভারতের আদিবাসীদের সংজ্ঞান নিয়ে রাষ্ট্রপতিকে যাতে রিপোর্ট দেন যে পশ্চিমবঙ্গকে 5 শিডিউল অন্তর্ভুক্ত রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। 3 নম্বর সংবিধানের 5ম এবং 6ম শিডিউল স্বাধীনতার 75 বছর পরেও আজকের তারিখ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। অবিলম্বে সেটাকে কার্যকর করার জন্য আইন রুলস ফ্রেম করতে হবে। সংবিধানের 5ম এবং 6ম শিডিউলকে কার্যকর করার জন্য রুল ফ্রেম করতে হবে অবিলম্বে। এছাড়াও আদিবাসী যে সমস্ত জায়গাতে বসবাস করেন সেই সমস্ত জায়গা যে খনিজ সম্পদ থেকে শুরু করে যাবতীয় যা রয়েছে সেটা সেই সমস্ত জায়গার আদিবাসীদের সম্পত্তি। খবরদার লুট করার চেষ্টা করবেন না, খবরদার লুট করার চেষ্টা করবেন না, কারণ ইউএনওর সিদ্ধান্ত রয়েছে, ভারতের সংবিধানেরও সিদ্ধান্ত রয়েছে জিসকা জমিন খনিজ উসকা। আর সংবিধানে এটাও লেখা আছে আদিবাসীদের সম্পত্তি জায়গা জমি ভারত সরকার কেন্দ্র সরকার কেউই হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, এর উপর কেউই ইন্টারফেয়ার করতে পারবে না। তো কোন অধিকার বলে তারা ইন্টারফেয়ার করে? এটা অবিলম্বে বন্ধ করুন। আদিবাসীদেরকে পৃথক ধর্মের মর্যাদা অবিলম্বে দিতে হবে। টাল বাহানা করে রাখছে আজকের তারিখ পর্যন্ত ভারত সরকার। ভারত সরকারের কাছে কি রিপোর্ট নেই যে ভারতবর্ষের কতজন আদিবাসী রয়েছে? ভারত সরকারের কাছে কি রিपोर्ट নেই? যদি স্বাধীনতার 75 বছরে भारत सरकार কাছে রিপোর্ট না থাকে তাহলে इस तरह की नालायक सरकारों को पिछवाड़ पर लाभ देनी चाहिए। সারা স্বাধীনতার 75 বছরে রিপোর্ট নেই ভারতবর্ষে কতটা আদিবাসী রয়েছে, পরিসংখ্যান নেই। এতটাই নালায়ক, আর এতটাই যদি নালায়ক হয় এতটা নালায়ক সরকারের প্রয়োজন নেই আমাদের। তো অবিলম্বে পৃথক ধর্মের কোড আদিবাসীদের দিতে হবে। ধর্মের নামে আদিবাসীদের নাচানো হচ্ছে। আমাদেরই মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন মানুষকে আদিবাসী মানুষকে উস্কানি দিয়ে একে অমুক ধর্মের একে অমুক ধর্মের একে অমুক ধর্মের নেতা নেতৃত্ব বানিয়ে বিভিন্ন ধর্মের মাং করা হচ্ছে। তো আমি বলতে চাই ভারতবর্ষ সেকুলার কান্ট্রি, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ভারত সরকার যদি পৃথক কলম কোডের দিতে এতটাই নারাজ মান্যতা তা যদি না থেকে থাকে তাহলে ভারত সরকার সেই কলমে লিখুক রিলিজিয়ান নামে একটা জায়গা দিক, তারপরে যে যার ধর্ম সেটা লিখবে। হিন্দু মুসলিম বুদ্ধিস্ট খ্রিস্টান জৈন সারনা সরিসারনা থেকে শুরু করে আরো যেটা রয়েছে যে যার ধর্ম সেটা লিখবে, কিন্তু কোন ধর্মের উল্লেখ সেখানে থাকা চলবে না। কোন ধর্মের সেখানে উল্লেখ থাকা চলবে না। কেন? ভারতবর্ষ ইন্ডিয়া ইজ দ্য সেকুলার কান্ট্রি। কনস্টিটিউশন সেজ দ্যাট ইন্ডিয়া ইজ দ্য সেকুলার কান্ট্রি। এটাকে জানে না? তো অবিলম্বে ধর্ম নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা খেলছে আদিবাসীদেরকে নিয়ে সেটা বন্ধ করে পৃথক কলম কোড অবিলম্বে দিতে হবে। তো সাথীও আপনারা আমার বক্তব্য দীর্ঘক্ষণ ধরে শুনলেন, আরো অনেক কথা বলার ছিল কিন্তু সময় যেহেতু খুব সংক্ষিপ্ত, আমি আমার বক্তব্যকে এখানেই সমাপ্তি করে সানাম को आयमा आयमा हुलसई जोहार एम कते इኛ गालमाना ओंडगिन थुकुम काकना सानाम को आयमा आयमा सारहाव जय आदिवासी।